ହେଲାଣି 12ଟା ରାତି ହେଲାଣି ଗୋଟେ ପିଲା ଶୋଇନି ତା ପାପା ପାଖରେ ଆହୁରି ରାମାୟଣ ଦେଖିବାକୁ କହୁଛି ନାଇଁ କେତେବେଳେ ଶୋଇବୁ 2 ମିନିଟ୍ ଗଲେ ଏବେ ତ 12ଟା ରାତି ହେଲାଣି 2 ହେଲେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ କାହିଁକି ଏବେ 12ଟା ରାତି ହେଲାଣି ତତେ ନିଦ ନାହିଁ 12ଟା ହେଲେ ତତେ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ପାଇଁ କାଲି ତୋର ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ଅଛି ବୋଲେ ରାତି ପାଇଲେ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ଅଛି 12ଟା ରାତି ହେଲାଣି ଆହୁରି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ ରାମାୟଣ ଦେଖିବାକୁ ତା ବାପାକୁ କହୁଛି ଏଇଠି ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ଇଭା ଆଉ ଶୋଇପଡ଼େ ଏଥର ଶୋଇପଡ଼େ फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ वेलकम बैक माय चैनल खुशी.इभा ओडिया ब्लॉग मो तरफ समस्त को नमस्कार आशा करे आपण मन समस्त भल थिबे खुशी थिबे आ मो चैनल रे जदी आज केही भी निया अछि प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब कर दे साइड रे दिया बेल आइकन रे क्लिक कर जहा फल रे मोर नुवा नुवा वीडियो नोटिफिकेशन आपण मन पाखरे सर्वप्रथम पहुंच जिवो आ आज तो अछि बार हैप्पी बर्थडे आ लॉन्ग वीडियो मु बेसी अपलोड भी करूनी आज बहुत दिन पर गोटे लॉन्ग वीडियो टे करूची सी ताकू मु उठे देकरी छाड़ी बाथरूम रे गाधे पे मु गाधे बाधे के आसलानी हेरी पूजा करबी आ ता प्रथमे बुट डाली आलू तरकारी टिके बसई देबी तापर मंदिर जीवी मंदिर आसिले आज दिन सारा कंटिन्यू ब्लॉग टा करी आपण माने निश्चित देखिबे आ गोटे कमेंट करबी आ इभा को दीर्घायु कामना करबे ठाकुर को एतिकी ही प्रार्थना करबे समस्ते गैस रे बसई देली मु वीडियो टा सका ही कंटिन्यू करुच्ची आज राति पर्यंत कंटिन्यू करी वीडियो केमती लगे गोटे कमेंट करदे वीडियो को स्किप न करके शेष पर्यंत देखिए आ मो झील को ढेर सारा भल पाइबा देबे एमती आगु को भल मनुष्यटी हेकरी माने बड़ हम एति ठाकुर पाखे मोर प्रार्थना आपण मैंने मो झील ठाकुर एमती डाकी देबे जेमती भल मनुष्यटी सी हम आ बापा मार ना रोशन कर ठाकुर को मागिया किसी ना चलते आज ब्लॉग टा स्टार्ट करवा वीडियो को स्किप करवानी फैमिली फ्रेंड सागर शेयर करदेवी मोर ये बुट डाली तरकारी रेसिपीटा ऑलरेडी मो चैनल रे अपलोड अच्छी से मो वीडियो देनी आपण मानक जदि चाहते केमती बुट डाली तरकारी करछे मो लिंक दे देथि आपण माने देखि परिबे सकाळ संध्या पर्यंत ब्लॉग टा को कंटिन्यू करंतो कौन कौन आज दिन सारा करूची एबे ताको तो गाधे के आनी साले मो मंदिर धरि के जीबी आ मो शॉर्ट वीडियो को जेमिति भल पाइबा दोचंदी लॉन्ग वीडियो को भी सेमति भल पाइबा देबे इभा मु मंदिर बाहर पल्लू जीबा पई आ इभार मोर मंदिर जाके मंदिर रे पूजा करके टिके आसीबोली कारण ता जन्मदिन टा ना सब बेले मंदिर प्रथमे सका मु जाए मु बेसी जाएनी तो जेजेमा थिले जाती आज जेजेमा तार नाहांती पळैचंती इभार पीसीर को तो मु सेथिबे ताकू नेली देखो इभा एठी दीप धूप सब कहला मत भी दियो मु जाली देवी बोली कह कि निजे जालिला सबू जो जोठी माने ताकू जो काम करे मुंडिया मार कहली को मुंडिया मारला ओइठी बसिकी मु शिव को डाकुची हर हर महादेव बोली कह कि सेठी बसिकी डाकुची मु भी ताकू ये महामूत्र मृत्युंजय मंत्र टिके कहली कह दे बोली से कहला मंदिर रु मु आसली हेरी जाके आसिकी रोसई सकाळू माने आज 4:30-5 उठिलानी रोसई करके जाई नथिली बुट डाली आलू सिझेकी जाइतिली आसली तरकारी आ पूरी कली आ देख इभा बसी खाउछती इभा आज आसन पके तले बसिकी चकमणी पके बसी खाउची आ खरा बेले जन्नी संतुला भेंडी भजा डाली आउ खीरी भी करची रात में एटा करची खीरी गरम से माने खाइबेनी तापर 2टा-3टा बेलू जमती एते जोर वर्षा हैला कहनी इभार पापा ऑफिस जाइथिले आसीबा कही आसीपार नथिले आठी राति मु कुलचा करथिली तो कुलचार रेसिपी टिके आपण मानक संगे शेयर कर देछि चीनी लुण आ बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा आ तेल
दही एति सब ଦେଇକି ଆମେ ସେଥିରେ ମଇଦା ପକେଇବା। ଇଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମଇଦା 2 କପ୍ ବି ନେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇକି ଚକୁଟି ଦେବା। ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇକି ଚକଟିବା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚକୁଟିବାନି, ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇଦେବାନି, ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇକି ତାର ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଡୋ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି 2 ଚାମଚରେ 1 ଚାମଚ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଛି ସେଥିରେ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ କପ୍ ବାଉଲଟା ନେଇଛି ସେଇଟା କପ୍ଟା ବାଉଲ୍ କହୁଛି ସରି। ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟିକି ତାକୁ 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୋର ଫ୍ଲପି ହେଇକି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ରାତିରେ କରିବା ପାଇଁ ଏରା ରେଡ଼ି କଲି। ଆଉ ହାତରେ ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଏଇ ତ ମଇଦା ଜିନିଷଟା ଯେତେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କଲେ ଫେର୍ ସିଏ ଆଉଥରେ ମୋଚି ହେଲିକା ପରିକା ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଲିକିରି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି, ବେଶୀ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଠି କଳା ଜିରା ଟିକେ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଉପରେ ତାର ଦେଇଦେବେ, ଦେଇକି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେକିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିକିରି ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଦବେଇଦେବେ, କାରଣ ନହେଲେ ଉପରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ବେଲଣା ବାଡ଼ିରେ ହିଁ ଟିକେ ଦବେଇଦେବେ। ଦବେଇକି ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଗିନାରେ ଗୋଟେ ପାଣି ରଖିଥିବେ ସେ ପାଣି ଉପରେ ତାର ଓଲଟା ସାଇଡ଼ ପାଣି ଲଗେଇଦେବେ। ପାଣି ଲଗେଇଲେ ସେ ଯେଉଁ ତାୱାରେ ଆମେ ପକେଇବା, ସେ ତାୱାରେ ଚିପକିକି ଲାଗିକି ରହିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ ଲୁହା ତାୱାରେ କରିବେ, ନନଷ୍ଟିକ୍ରେ କଲେ ଏମିତି ଆଉ ଦେଖେଇ ହେବନି ନିଆଁରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁହା ତାୱାକୁ ମୁଁ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି, ଗରମ କରିକି ସେଇଟା ଦେଇଦେଲି, ସେ ପୁରା ଲାଖିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଗଲା ତାୱାରେ। ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ ପଟ ଲାଗିଥିବ ସେଇପଟେ ହିଁ ଦେବେ। ସେଇପଟେ ଟିକେ ବବଲ୍ସ ଆସିଲା ପରିକା ହେଇଗଲେ ସବୁ ପୁରା, ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ନିଆଁରେ ଦେଖେଇଦେବା, ତାକୁ ଓଲଟେଇକି ଫେର ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଦେଖେଇବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଉପରକୁ ପୋଡ଼ିଲା ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଘିଅ ହଉ ତେଲ ହଉ ପୁରା ତା ଦେହରେ ଗୋଳେଇକିରି ତାକୁ ବ୍ରସ୍ରେ ଲଗେଇଦେବେ, ବ୍ରସ୍ ନଥିଲେ ନହେଲେ ଚାମଚରେ ଦେଇକି ଲଗେଇଦେବେ। ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ କୁଲଚା। ଆଉ ଇଭା ଏପଟେ ମୋତେ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ କରୁଥିଲି ପୁରୀ ଆଉ କରିଥିଲି ବ୍ରେଡ଼୍ ଚପ୍ ସବୁ କରିଥିଲି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ଏପଟେ ଇଭାର ପାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ସଜାସଜି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଣିକିରି। ତାର ଏପଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଛି ବୋଲି ଇଭା ଲଗେଇ ପକେଇଛି ବେଶୀକିନା, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି ପାଟିଟା। ଇଭା ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଟେ Happy birthday to you. अरे समझ खोई दे टिके खोई दे और जाऊ टिके खोई दे आ करे आंगो पाटी की। हां अब आई गुडिए खोई दे, पापा गुडिए खोई दे। अब आंटी की पापा को खोई दे। ଆଉ ମାମା ଆଉ ଝିଅ ପାପାକୁ ଦେ ତାର ମନ ହେଲାଣି ଖାଲି ଚାଟି ଲଗଉଛି ସିଏ। ଏଇଟା ଫୁଟେଇଲିନି, ଥୋଇ ଦେଇକି ତ ନ ଫୁଟେଇଲେ। ପାପାକୁ ଦେ ମାମାକୁ ଦେ। ହଁ ଦେ ବାହାର କର ହାତରେ। ବାବାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେ। ପାପାକୁ ଖୁଆଇଦେ ଟିକେ। ବାବାକୁ ଖୁଆଇଦେ। ହଁ ମମିକି ଖୁଆଇଦେ। ମମିକୁ ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କାଟିକି ୟା ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ତା ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେ। କେକ୍ କଟା ସରିଲା ପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆହୁରି କେତେ ଜିନିଷ ବି କରିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିନି। ବ୍ରେଡ଼ ରୋଲ୍ କରିଥିଲି, ମିଠା ସବୁ ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ଖାଇବା ପରେ ଯେଉଁ କାମଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ କାମଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ହିଁ ଥାଏ। ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ରାତି 12ଟା ବାଜିଲାଣି। ଏମିତି ହିଁ କଷ୍ଟ ଜାଣିଥିବେ, ମାନେ କାମ ସବୁ ସରିଯିବ, ସରିଲା ପରେ ପଛର ଦୃଶ୍ୟଟା ଏଇଟା। ଆଉ ଫଟୋ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେଇଛି, ଦେଖୁଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।